प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर कहा कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बड़ी करामत साबित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मुसद्दिक़न, और तस्दीक करता हूँ, लिमा, उसकी जो बैन यदैया, आ चुकी मुझसे पहले, मिनत तौराती, तौरात, वली उहिल्ला, और ताकि मैं हलाल करूं, लकुम, तुम्हारे लिए, बअज़्ज़ल्लज़ी, बाज़ वो चीज़ें जो हुर्रिमा हराम की गई थी, अलैकुम, तुम पर, वजिअतुकुम, और मैं आया हूँ तुम्हारे पास, बिआयतिन, दलील लेकर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फत्तकुल्लाह, पस डरो अल्लाह से, व अत्वीउन, और मेरा हुक्म मानो। प्यारे व्यूअर्स, यानी तुम्हारे जहला के तोहमात, तुम्हारे फ़क़ीहों की कानूनी मुश्काफियों, तुम्हारे रहानियत पसंद लोगों की तशद्दुदात और गैर मुस्लिम कौमों के ग़ल्बो तसल्लुत की बदौलत तुम्हारे यहाँ असल शरीयत इलाही पर जिन क़यूद का इजाफ़ा हो गया है, मैं इनको मनसूख करूँगा और तुम्हारे लिए वही चीज़ें हलाल और वही हराम करार दूँगा जिन्हें अल्लाह ने हलाल या हराम किया है। इन्नल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह, रब्बी, अल्लाह ही मेरा रब, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब है, फ़अबुदू, बस इबादत करो उसकी, हाज़ा, यही है, सिरातुम मुस्तकीम, सीधा रास्ता। प्यारे व्यूअर्स, इससे मालूम हुआ कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत के भी बुनियादी नुकात यही तीन थे। एक ये कि इक़्तिदार आला, जिसके मुकाबले में बंदगी का रवैया इख्तियार किया जाता है और जिसकी अताअत पर इखलाक व तमद्दुन का पूरा निज़ाम कायम होता है, सिर्फ अल्लाह ही के लिए मस्त तस्लीम किया जाए। दूसरा ये कि इस मुक़द्दर आला के नुमाइंदे की हैसियत से नबी के हुक्म की अताअत की जाए। तीसरा ये कि इंसानी ज़िंदगी को हल्लत व हुर्मत और जवाज़ व अदम जवाज़ की पाबंदियों से जकड़ने वाला कानून व ज़ाब्ता सिर्फ अल्लाह का हो, दूसरों के आयत करदा कवानीन मनसूख कर दिए जाए। बस दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अम्बिया के मिशन में एक सरमू फ़र्क नहीं है। जिन लोगों ने मुख्तलिफ पैगम्बरों के मुख्तलिफ मिशन करार दिए हैं और इनके दरमियान मकसद और नौइयत के एतबार से फ़र्क किया है, उन्होंने सख्त गलती की है। मालिकुल मुल्क की तरफ से इसकी रैयत की तरफ जो शख्स भी मामूर होकर आएगा, इसके आने का मकसद इसके सिवा और कुछ हो सकता ही नहीं कि वो रआया को नाफरमानी और ख़ुद मुख्तारी से रोके और शिर्क से, यानी इस बात से कि वो इक़्तिदार आला में किसी हैसियत से दूसरों को मालिकुल मुल्क के साथ शरीक ठहराए और अपनी वफादारियों और इबादत गुजारियों को इनमें मुनक़सिम करे, यानी मना करे, और असल मालिक की खालिस बंदगी और ताअत पर परस्तारी और वफादारी की तरफ दावत दे। प्यारे व्यूअर्स, अफसोस है कि मौजूदा अनाजिल में मसीह अलैहिस्सलाम के मिशन को इस वजाहत के साथ बयान नहीं किया गया जिस तरह ऊपर कुरान में पेश किया गया है। ताहम मुंतशिर तौर पर इशारात की शक्ल में वो तीनों बुनियादी नुकात हमें इनके अंदर मिलते हैं जो ऊपर बयान हुए हैं। मसलन ये बात कि मसीह सिर्फ अल्लाह की बंदगी के कायल थे, इनके इरशादात से साफ जाहिर होता है। तो खुदावंद, अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ इसी की इबादत कर, मत्ती 104 में। और सिर्फ यही नहीं कि वो इसके कायल थे, बल्कि इनके सारी कोशिशों का मकसूद ये था कि ज़मीन पर खुदा के अमर शरीक की तरह इसी तरह अताअत हो जिस तरह आसमान पर इसके अमर तकवीनी की अताअत हो रही है। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो, मत्ती 106 में।
پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور آسمانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ان کے متعدد اقوال سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اپنے ہی بھائی بند اور اہل شہر ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر متی، مرکز اور لوکاتینوں کے متفقہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں تو انہوں نے جواب دیا ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ لوکا 2313۔ آخری مرتبہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس پر یہودی علماء ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی شاگردوں کو چپ کرائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ لوکا 3819-40۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ متی 2811 اور 30 میں۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام انسانی ساخت کی قوانین کے بجائے خدائی قانون کی اطاعت کرانا چاہتے تھے، متی اور مرکز اس روایت سے صاف طور پر مترشح ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایت کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھاتے ہیں۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تم ریاکاروں کی حالت وہی ہے جس پر یسیع نبی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے، کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم لوگ خدا کے حکم کو تو باطل کرتے ہو اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین کو برقرار رکھتے ہو۔ خدا نے تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے گا، مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمات تمہارے کام آ سکتی تھی انہیں میں خدا کی نظر کر چکا ہوں، اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ پھر ماں باپ کی کوئی خدمت نہ کرے۔ متی 315 میں 9 اور مرکز میں 57 اور 13 میں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔